Sir Roberto, salamat po sa inyo. Hello po. Tita. Grabe naman po. Tatawanan ako sa tawa na po. Okay lang. Thank you po, Mama Salinda Kapal. Thank you po. Matamis pa, Jo. Grabe. Grabe. Ano po? Tama na po. Tita Connie Hontan, salamat po. Lasa. Salamat po. Lasa. Matcha guys. Yan na. May comment daw po si Sir Engineer na wait lang po natin. Grabe naman po. Grabe naman to guys. Thank you po. Your Life, Mac Life, KSSG, share po sa Tita Rayan Ian, salamat po. Wait lang po. Yan lang, binisyo, share po.